बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मक्का से जब मदीना जा रहे थे तो हमने ये फ़ैसला किया कि हम जाएंगे बदर के रास्ते से, क्योंकि बदर तकरीबन 160 से लेके 170 किलोमीटर है मदीना से। तो जब आप मदीना से वापस आते हैं 160 किलोमीटर एक तरफ से, और फिर जब वापस जाना हो 160 किलोमीटर, तो ये तकरीबन 320 किलोमीटर बन जाता है। तो वही 320 किलोमीटर हमने ये फ़ैसला किया कि क्यों इतना लंबा फासला तय कर लें। तो हमने मक्का से ही टैक्सी वाले से ये बात की कि हमने चूँकि बदर के रास्ते से जाना है तो आपने हमें बदर के रास्ते से लेके जाना है, ठीक है। वो जो मेन मोटरवे है मक्का से मदीना तक, वो मोटरवे पे तकरीबन कोई 100-150 किलोमीटर जब आप आगे जाते हैं तो वहाँ से फिर एक रोड जो बदर की तरफ है वो वहाँ से टर्न हो जाती हैं। ये भी टिक टाक रोड है, इस पर भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी चलती हैं, क्योंकि इनकी जो मेन पोर्ट से जो चीज़ें लेके आते हैं वो इसी रोड से बड़ी गाड़ियाँ लेके आते हैं। हम उस रोड से गए, उस रोड्स के कुछ छोटे मोटी वीडियो भी मैंने साथ बनाई। ये आप देख सकते हैं, इनके पहाड़ काफ़ी काले ब्लैक नज़र आते हैं, बिल्कुल जली हुई है धूप की वजह से। और हमारे यहाँ पे जो गरीब मज़दूर यहाँ से होके जाते हैं वह मज़दूरी के लिए, वो भी इस तरह बेचारे धूप में काम करके इस तरह जल जाते हैं। और यहाँ पर हम उनसे किस्म किस्म के मुतालबे करते हैं कि सैमसंग मोबाइल लेके आओ, फलाना लेके आओ, फलाने लेके आओ, तो उन पर थोड़ा सा रहम कर लें। हम जब बदर पहुँच गए तो ये बदर में मस्जिद अरीश है, ये वो जगह है जहाँ पे नबी अलैहि सलाम ने खेमा लगाया था। इसकी जगह पे आजकल ये मस्जिद बना हुआ है, उसको मस्जिद अरीश कहते हैं, ठीक है। ये वही मुकाम है जहाँ पे नबी अलैहि सलाम ने खेमा लगाया था, और यहाँ पे वो दुआएं मांगते थे। और फिर अल्लाह की तरफ से मदद आई, फ़रिश्ते आए, और 313 जो सहाबा थे उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा जो काफिरों की लश्कर थी उनको शिकस्त दे दी और उनको शिकस्त फाश किया। और वो जंग जो कि बदर में जितनी भी वो सहाबी हैं, और जो शहीद हुए थे, अल्लाह कहते हैं कि मैं उनसे राज़ी हूँ। सो मस्जिद अरीश के अंदर हम चले गए और हमने नमाज भी पढ़ी और हमने नफल भी अदा किए वहाँ पे, क्योंकि ये दोपहर का टाइम था। तो हमने वहाँ पे थोड़ी देर के लिए क़ियाम किया, नमाज़ पढ़ी और नफल पढ़े, और फिर छोटी मोटी तस्वीरें हमने ली। ये आप देख सकते हैं मस्जिद अरीश अंदर से माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हैं। ये जितनी भी मसाजिद तारीख़ी मकामात पे बने हैं, ये मैं आपको बताता चलूँ, ये अक्सर तुर्कों ने बनाई है, खिलाफत उस्मानिया के दौर से बने हैं। आजकल सिर्फ ये लोग रिनोवेट करा रहे हैं या इनको साइज़ बढ़ा रहे हैं या इनके थोड़ा सा उसमें चेंजेस लेके आते हैं, बाकी ये उसी ज़माने के बने हैं। तो मस्जिद के अंदर हमने नमाज के साथ साथ कुछ नफल भी पढ़े। बेटा थोड़ा सा थक गया था तो वो कुछ देर के लिए लेट भी गए। छोटा जो मेरा बबली सा बेटा है वो थोड़ा सा थक गया था, तो उसने थोड़ा सा वहाँ पे लेट भी गया था। तो हमने जब नमाज़ पढ़ी, तस्वीरें ली वहाँ पे, फिर बाहर आए। बाहर ये सारा ये जो आपको नज़र आ रही है ये बदर का मैदान है, और ये जो मकाम है ये वो जगह है जहाँ अबू जहल को 2 बच्चों ने मारा था, ठीक है। वो बच्चे एक छोटा सा ठेला है, इसके ऊपर अब ये जो बिल्डिंग बना हुआ है इसके पीछे वो छुप गए थे, और जैसे अबू जहल उनको नज़र आया तो दोनों बच्चे दौड़ के उसके पीछे आ गए। एक बच्चे ने घोड़े के ऊपर अटैक किया और दूसरे बच्चे ने अबू जहल के ऊपर अटैक किया और अबू जहल को वहाँ पे गिराया। अल्लाह की कुदरत देखो, इतने बड़े सरदार को ये छोटे छोटे बच्चों के हाथों मरवाया वहाँ पे। और ये इसके ऊपर ये एक वो बनी हुई है, ये एक निशान सी है, यहाँ पे लोग आते हैं, तस्वीरें लेते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं। तो वहाँ हम भी वहाँ पे पहुँच गए। ये आप देख सकते हैं, ये वही मुकाम है जिस मुकाम पर अबू जहल को छोटे छोटे बच्चों के हाथों अल्लाह ने बदर में मरवाया था और उसको निशान इबरत बनाया था आने वाले लोगों के लिए। ख्वाह जितने भी बड़े ज़ालिम हैं, जितने भी बड़े काफिर हैं, जितने भी बड़े अपने आप को बड़ा वो कहते हैं, तो अल्लाह उनके साथ इंसाफ फिर कर लेते हैं। अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह सबसे बेहतरीन इंसाफ करने वाले हैं। तो छोटे मोटे पत्थर लोग फेंक रहे थे, हमने भी बस क्या करें, उनको देख के हमने भी एक पत्थर फेंका। और जो मेरा बेटा है रोमान, उसने तो थोड़ा, वो चूँकि क्रिकेटर है तो उसने अपना बाजू का ज़ोर आजमाया और उसने थोड़ी ज़ोर से वहाँ पे पत्थर फेंके। फिर वहाँ से हम रवाना हो गए शुहदा के मकबरे में। ये वही 11 सहाबा थे जो शहीद हो गए थे, ये इनके नाम है। और मेन जो मकाम है वो तारीख़ ये लिखी जाती है कि ये जो बोर्ड लगा हुआ है, बदर की जो मेन लड़ाई होती है ना वो इसी मुकाम पे हुई थी, ठीक है। ये बाकी सारा मैदान है, पूरी मैदान में ये लड़ाई हुई थी, लेकिन ज़्यादातर लड़ाई इसी जगह पे हुई थी। और फिर इसके अंदर कब्रिस्तान बना हुआ है इसी जगह पे, और शुहदा की कब्र भी इसी कब्रिस्तान के अंदर है। ये कब्रों की निशानियां हैं इसमें, अब वो तो खुल के नज़र तो नहीं आती,
لیکن اور جنگلہ بھی بنا ہوا ہے، اندر کسی کو جانے نہیں دیتے۔ جنگلے سے میں نے موبائل تھوڑا سا وہاں پہ اندر لے جا کے تھوڑا سا اندر لے جا کے وہاں پہ میں نے یہ ویڈیو بنائی۔ باقی بدر کی جتنی میدان ہیں یا جتنی بھی وہ جگہ ہیں اس سب پہ وہ بنی ہوئی ہیں، اب تو آبادیاں بنی ہوئی ہیں اور گھر بنے ہیں، پورا بازار بنا ہوا ہے۔ لیکن یہ وہ مقبرہ ہے، قبرستان ہے، جہاں پہ شہید بدر کے جو شہید ہیں، جن سے اللہ راضی ہے، جن سے اللہ راضی ہے اور جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، تو اللہ کرے ہماری بھی انہی کے طفیل ہماری بھی مغفرت فرمائیں اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں اور ہمیں بھی اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سے بھی اللہ انہی کے طفیل ہم سے بھی راضی ہوں۔ تو وہاں سے پھر ہم روانہ ہو گئی وہ جبل، وہ پہاڑ جہاں پہ فرشتے نازل ہوئی تھی، اور میرے خیال میں اس کو جبل الفرشتہ کہتے ہیں میرے خیال میں۔ تو وہاں پہ ہم روانہ ہو گئے، وہ نام میں ایگزیکٹلی میرے ذہن میں اب نہیں آ رہا، لیکن جبل فرشتہ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ فرشتے نازل ہوئی تھیں، اور جب پیغمبر دعائیں مانگ رہے تھے بدر میں، تو اسی پہاڑی کے اوپر وہ فرشتے آئے تھے، نیچے اتر گئی اور پھر وہاں سے پھر بدر کے میدان میں وہ پہنچ گئی اور مسلمانوں نے پھر کفار کو شکست دی۔ یہ پہاڑ ویسے مٹی کا پہاڑ ہے، ریت کا پہاڑ ہے، اس میں پتھر آپ کو نظر نہیں آئیں گے، سارا پہاڑ ریت کا بنا ہوا ہے، اور لیکن عجیب سا ریت ہے کہ اس کے ایک عجیب شیپ بنا ہوا ہے، اور اتنی تیز ہوا یہاں پہ چلتی ہے کہ آپ یقین مانیں، آپ کو کپڑے سنبھال کرنے پڑتے ہیں کیونکہ اتنی زیادہ تیز ہوا یہاں پہ چل رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ریت اس کے ساتھ نہیں اڑتی، ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ تیز ہوا یہاں پہ چلتی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ پیچھے یہ پورا بدر کا میدان ہے، اس پہ تو آج کل آبادی اور وہ بنا ہوا ہے، اور یہ وہ پہاڑ ہے جس پر پیچھے جو ریت والی پہاڑ، یہ وہی پہاڑ ہے جس کے اوپر فرشتے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ریت کا بنا ہوا پہاڑ ہے، لیکن اس میں ہوا بہت تیز ہوا چلتی، لیکن اس کے باوجود اس میں اس کی جو ریت ہے وہ نہیں اڑتی، اسی طرح فیکسڈ ہی رہتی ہیں، ٹھیک۔ ہم نے وہاں پہ تھوڑا سا وقت گزارا، ویڈیو بنائی، تصویریں بنائیں، اور ایک وقت تو اتنی تیز ہوا چل رہی تھی کہ میرا بیٹا تھوڑا سا ڈر گیا ہوا سے، لیکن اتنی تیز ہوا کے باوجود وہاں پہ کوئی ریت آپ کو اڑتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ یہ ایک اللہ کی ایک حکمت ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میرا بیٹا وہاں پہ ویڈیو بنانے گیا، اس کے کپڑے ہوا کے ساتھ بڑے تیزی سے وہ اڑ رہے ہیں، لیکن ریت وہاں پہ آپ کو اڑتا ہوا نظر نہیں آئے گا ہوا کے ساتھ۔ یہ اللہ کا ایک قدرت ہے۔ تو اس سے پھر بعد میں ہم نکلے آگے مدینہ کی طرف، پھر وہاں پہ ایک کنواں آتا ہے جس کو بئر شفا کہتے ہیں۔ وہ ایک کنواں ہے، جب صحابہ بدر سے واپس جا رہے تھے تو ان کی آنکھیں بھی خراب ہو گئی تھی، وہ کچھ بیمار بھی ہو گئے تھے، ان کو پیاس بھی لگی تھی، تو راستے میں یہ کنواں آتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کا پانی کڑوا تھا، تو نبی علیہ السلام نے اس میں اپنا لعاب مبارک وہ پھینکا، اور اس کی وجہ سے پھر یہ پانی بھی میٹھا ہو گیا، اور صحابہ نے اسے آنکھیں دھولی، ان کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی، اور ان کی بیماری جو تھے وہ بھی ٹھیک ہو گئی، ان کو شفا مل گئی۔ تو اس کی کچھ تصویریں ہم نے لی، وہاں سے ہم نے تھوڑا سا پانی بھی خریدا اور گھر واپس مدینہ پہنچ گئی۔ شکریہ۔